Hello guys, good morning all of you. Welcome to my channel Daily Vlog namrata. चलतु स्टार्ट करवा आज दिन ब्लॉग। ये बसी भात बाहर बहुत जोर से खरा हो। यहाँ आमर चौरा एठी मु चौरा पूजे आमर एठी चौराटे अच्छे। वो शोई पड़ी देह टे भल ना से गाधे खाई शोई पड़ी। एठी हमर फूल फुटी मो देह भी टे भल नहीं मत भी बहुत जोर से ठंडा हो जाए काश भी हो मो कथा कहला बेलू ठीक से कथा भी कही पारनी बहुत जोर से ठंडा हो जाए मत मो नाक मैंने एत जोर से बंद हो जाए निश्वास भी नहीं पारनी मो साउंड भी आपण वीडियो कम ही शुणा बहुत हुए तथापि मु ट्राए कर बहुत जोर से कहवाई मो तंटी कण हो तथापि भी ट्राए कर। आज आमर हूँ मुग डालमा ये मु भंडा आलू बसई देती पकेबा डाली तापर हलदी लुण पकईकी घोरई दबा। I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking every single touch. That's just how it goes, that's just how it goes, alright. I find it so hard being addicted to your love. I find it so hard being addicted to your touch. I find it so hard knowing that you are just my drug. I find it so hard knowing you treating me like a mug. We ain't gotta talk about it right now, 'cause every time we talk about it, it's there at the club. Give me the stars like I already know. You gotta go, baby. We ain't gotta talk about it right now, 'cause every time we talk about it, it's there at the club. Give me the stars like I already know. You gotta go, baby. I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, everybody knows. And I feel your body shaking every single touch. That's just how it goes, that's just how it goes. आज ब्लॉग रे आज आम राति हूँ चूना माछ बेसर ये भजा हूँ चूना माछ मुझे मसला बाटी देती सोरिष पियाज रसुण जीरा सब बटा देखो कड़ई गरम है पकईदबा तेल
ତାପରେ ପକେଇ ଦେଇଥିବା ବଟା ଯାଇଥିବା ମସଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ। ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବେ ହେଲା ଯାଏଁକେ ତାକୁ କଷିବା। ତାପରେ ଆମେ ପକାଇବା ମାଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଏବେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ମାଛ। ୟାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ଢାଙ୍କିଦେବା। ଆଜି ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।